Ok, donc la planche ديالي هي هذه toujours حنا خدامين في la planche الاولى. Donc je vais essayer نكمل sur l'iPad. Ok, لقيت هذه je viens de trouver هاد la planche parce que tout à l'heure comme je vous ai montré quand en couleur puisque حنا on va passer l'examen noir et blanc, donc il vaut mieux travailler sur noir et blanc. Voilà, donc نكملوا هنا. قلنا tout à l'heure اول حاجه شفت هي la fécondation. Automatiquement après la fécondation qu'il y a un zygote. Donc voilà la collade ou la flèche. Après automatiquement qu'il y a un zygote qui fait automatiquement avant qu'il y a un gamétophyte puisque la fécondation c'est l'union des gamètes. Donc on a des gamètes هنا, des gamètes هنا. Bien sûr les gamètes تتوقع la formation ديالهم dans un gamétocyste. Donc c'est l'organe reproducteur. Donc هنا عندي un gamétocyste, هنا un gamétocyste. انا باقي ما عرفتش فين هو المال فين هو الفيميل. Donc هاد لو كا شفنا بلي les gamètes ils dérivent des gamétocystes différents. Ça veut dire gamétocyste مثلا mâle ولا femelle كيعطيني gamète femelle, gamétocyste mâle كيعطيني gamète mâle. قلنا كاين un autre cas, scénario الثاني اللي je peux avoir un seul gamétophyte كيعطي les deux gamètes. هذا ما كاينش في لي بلانش ولكن on peut l'avoir في l'examen. de toute façon حنا غادي نخدموا كلشي ان شاء الله. اوكي فوالا دونك الكاس جادور نخليوه هنا pour être positif. اوكي donc هنا la fécondation. Avant la fécondation, qu'il y a les gamètes, la fusion des gamètes. Le zygote, c'est 2 N. Non, c'est 2 N. Ok. Vous savez quoi, on commence parce que nous avons la légende, juste pour que nous sachions par rapport à N et 2 N. Donc, on laisse tomber, ok. Donc, tu peux en laisser tomber. Là, c'est 2 N. Automatiquement, les gamètes sont haploïdes, c'est N. Et bien sûr, la structure, les gamètes, c'est haploïde. Donc, la structure haploïde, la structure, elle est haploïde. D'abord, فين هو المال وفين هو الفيميل؟ هذا هو la question qui se pose. فين هو الجاميتوفيت مال والجاميتوفيت فيميل؟ C'est pas في الأول ماشي ضروري نعرف فين هو المال وفين هو الفيميل. حددت أن هذا c'est un gamétophyte, هذا c'est un gamétocyste. Ce sont des gamètes. Ce sont des gamètes. C'est le zygote. Voilà, comme vous voyez là, les spores, les gamètes, c'est khata. Donc, c'est faux. Ce ne sont pas des spores. Donc, là, les gamètes mâles, par exemple, ou bien femelles, je m'en fous d'abord, mais ce sont mâles ou les femelles. Donc, fusion, دليل أنهم داروا fusion. Donc, تكون عندي قوة الملاحظة عندي 4 flagelles. هنا biflagellés. Ça veut dire 2 flagelles. هنا biflagellés. Après, on a 4 flagelles. Tétraflagellés. Tétra, ça veut dire 4. Tétraflagellés. Ok. Donc, on a 4 flagelles. Ok. Donc, رجع les règles d'or ديالي. قلنا قبل عندي gamétophyte. Après, un zygote. Après, il y aura la formation d'une structure qui est diploïde. Bien sûr, le zygote, après mitose, la structure diploïde. Donc, voilà. On dit une structure diploïde. Mais parce que c'est jeune. Comment la formation du prototype. C'était un filament aplastique. Après croissance dans tous les sens, il la forme. ماشي تكون عندي horizontal ou vertical en longueur, c'est qu'on en longueur transversale horizontale, ça veut dire largeur ou longueur, ça veut dire les deux. باش نحصل على de la structure polycystique l'enfoliacée. Donc هنا عندي les gamétophytes. à votre avis شنو يكون هذا؟ suppose هذا ما عرفتوش. عندي زيغوت عطاني واحد la structure diploïde نكتبها هنا. هادشي الحفاظه. Donc les règles d'or ديالي قالوا لي هاد la structure elle est diploïde. ما عرفتش هاد لا ستركتور. انا هاد السيد ما عرفتوش ولكن غنشوف هاد السيد اشنو كيدير اشنو كيصاوب ليا ديريكتومون. عندي واحد لا ستركتور سوبوز لا ستركتور ما عرفتهاش
On peut في l'examen ما يعطوناش هاد لا structure intermédiaire ماشي ضروري يعطيوها لي هاد لي سيلول هادو سون دي سيلول شفتوا لا سيلول فيجيتال كتكون بحال ما هكا دونك سي با ماشي ضروري يعطوني شنو الفرق بين هاد لا سيلول وهاد لا سيلول هادي هي اللي عطاتني هاد لي فورم شوفوا هاد لي سيلول عاديين ماشي بحال هادو دونك هادي سي اون cellule reproductrice, c'est une zone reproductrice, on dit une zone reproductrice, on dit une cellule non reproductrice. Ça veut dire une cellule végétative. مثلا هاد السيد هاد l'individu انا supposons ما عرف سميتو شنو عطاني des structures flagellées avec 4 flagelles شوفوا 4 flagelles tétraflagelles ونشوف هاد les structures شنو عطاو واحد الصنف عطاني ان طال ça veut dire un prototal ça veut dire هاد l'individu والصنف الثاني شوفوا الفلاش فين غادي فريمون خصكم تكونوا تلاحظوا مزيان شوفوا هاد الفلاش شنو عطا هاد لا ستركتور وهاد الفلاش عطاني لا ستركتور اخرى نورمالمون دون ان سيكل عندي ان غاميتوفيت وعندي ان سبوروفيت بيان سور ان سيكل دي جينيتيك نورمالمون هنا باينه سي ان سيكل دي جينيتيك علاش باسكو ديجا عندي الغاميتوفيت مال وفيميل هادو دونك هذا اللي بقى شنو افوترافير يكون غاميتوفيت لا ما يمكنش ديما في السيكل تكون عندي غاميتوفيت واحد كو سا سوا دي جينيتيك ولا تري جينيتيك لاستوس تالت شفنا لي دو بروميير استوس لاستوس تالت ديما عندي ان سول غاميتوفيت regardez un gamétophyte un seul gamétophyte toujours j'ai un seul gamétophyte, que ça soit en digénétique ou trigénétique. Faites attention. Donc la structure léprate, évidemment, c'est un sporophyte. Ce sont des spores sexués, puisque نوع واحد عطاني هاد la structure والنوع الآخر عطاني هاد la structure. Donc هذا c'est un sporophyte. Et qui dit sporophyte, ça va donner des spores. Donc sporophyte, ça va donner des spores. Voilà la structure. اللي تصاوبوا فيها لي سبور سميتها سبوروسيست بويسكو صوبت لي سبور اوكي اي بيان سور pour avoir des spores عندي لا ميوز دونك هنا عندي اون ميوز هادشي شكون قالوا لي الكور اللي قريت علاش حيت لا ميوز كدير لا ريدكسيون كروماتيك دليل عندي هاد لا ستركتور كي ديريف دو زيغوت سي دو زين سي ديبلويد وهاد لا ستركتور c'est diploïde où je vais avoir des spores on suppose انا ما عرفتش les spores ils sont haploïdes كيفاش هاد la structure N وعندي هادي 2 N وهاد 2 N عطاتني des spores donc automatiquement les spores ils sont N généralement les spores ils sont haploïdes hein? donc les spores haploïdes عطاوني des tales ou bien des prototales qui sont haploïdes et ainsi de suite donc la fécondation elle fait le rétablissement de la diploïdie. Donc, on passe de N à 2N. C'est ce qu'on appelle en embryologie le rétablissement de la diploïdie. C'est les rôles de la fécondation. Si je fais l'embryologie, et bien sûr, la méiose, elle permet la réduction chromatique. Et comme ça, l'espèce qui prend toujours un 2N pour le gamétophyte et N pour le sporophyte. Voilà. Donc, c'est un sporophyte jeune, c'est un tal jeune. Voilà. Donc, le cycle نعاودوه brièvement عندي هنا fécondation عندي zygote après le zygote après mitose bien sûr عطاني une structure اللي هي sporophyte باش عرفتها sporophyte elle va produire des spores les spores après germination هاد le type de spore après germination ça veut dire mitose ça va donner هاد le tal et هاد les spores après germination يعطوني هاد le tal voilà bouclé de cycle ديالي donc عندي 2N وعندي N Ok, donc c'est un cycle digénétique. هذه سهلة كلشي كيعرفها. Un cycle digénétique علاش؟ parce que عندي alternance بين deux générations. La première génération عندي alternance entre deux générations. La première génération هي الغاميتوفيت والسبوروفيت. Je m'en fous. يقدر يكون الغاميتوفيت فيه مال وفيميل يقدر يكون غاميتوفيت واحد دونك هنا في هذا l'exemple de la planche 1 pourquoi il y a les deux gamétophytes parce que tout simplement
هاد لو غاميتوفيت ما كيصاوبش لي دو غاميت. جو بو افوار اون اوتر بلونش عندي غير غاميتوفيت واحد، عندي غير هاد لا فوتو وهاد لا فوتو. دونك هذا غادي يكون باغ اكزومبل غاميتوفيت ويكون هذا سبوروفيت. باغ كونطخ هذا خاصو يصاوب لي دو ستركتور، هو اللي غيصاوب لي دو ولكن باغ كونطخ ما تكونش تيب دو فيكونداسيون. بون سون تريت دون لو ديتاي. فوالا يقدر يكون عندنا غاميتوفيت واحد يصاوب لي دو غاميت. اوكي دونك سي ان سيكل دي جينيتيك. بيان سور سي ان سيكل دي جينيتيك. دابا نورمالمون باش نعرفوه واش ايزومورف ولا هيتيرومورف غنحبس هنا وابخي نفسر سي كوا ايزومورف سوا سي كوا هيتيرومورف وغادي نشوفو لو تيب دو فيكونداسيون في هاد لا بلانش. اوكي سي سامبل لو تيب دو فيكونداسيون. اوكي جيست بار رابور للتيليشارجمون.